Dragi prijatelji, dobrodošli u još jednu epizodu Zločina i senki. Večeras ćemo pričati o jednoj filmskoj pljački koja se desila u jednom selu u okolini Požarevca. To je sada za mnoge možda čudno. Reći će, pa kako to da se nešto desi u jednom selu koje je idilično, koje podsjeća na neki bajkoviti pejzaž gde sve odiše na neku mirnoću i na neki zdrav seoski život. Međutim, to nije tako. Neretko se i po selima u Srbiji dešavaju strašni zločini. To su doduše sela koja su poznata po tome jer imaju veliki broj gastarbajtera. Ljudi iz tih krajeva puno rade u inostranstvu i okreće se velika suma novca. 90. godine, za koje ja kažem da su kancerogene, napravile su neko nepoverenje prema bankama i mnogi ljudi ne čuvaju svoj novac u trezorima tih banaka, nego nažalost čuvaju u nekim svojim štekovima po kućama. I dan danas. I to je zapravo veliki mamac za one ljude koji žele da na lak način dođu do velike love, do brzih para, kako oni to kažu, i do lakog plena. A to je sve nastalo zahvaljujući Jezdi i Dafini i njihovim onim čuvenim lopovskim piramidalnim sistemima štednje. Sada, šta se dešava? Ljudi su u nepoverenju, rade u inostranstvu, treba da zidaju kuće, da kupuju imanja, da rade sve i svašta kada dođu iz inostranstva. Da bi kupili materijal po nekim skladištima ili recimo nameštaj u nekim prodavnicama, potrebni su im dinari. I oni menjaju taj novac u menjačnicama. I svi smo svedoci da u svakom gradu, čak i u malim selima, postoji po neka menjačnica. I te menjačnice su zapravo postale lak plen banditima koji lutaju Srbijom i pljačkaju menjačnice koje se nalaze nekada u nekoj maloj varoši, nekada u nekom gradu, nekada u nekom selu. Zašto? Zato što vlasnici tih menjačnica neretko krše pravila i mimo one dozvoljene sume koju im garantuje banka i osiguravajući zavod, drže mnogo veću cifru u tim svojim kasama i lopovi to dobro znaju. A na kraju krajeva, u mnogim slučajevima gdje su se dešavale pljačke po mnogim mestima u Srbiji, ispostavljalo se kao kraj istrage da je upravo tiper tih pljački nekada radio u menjačnicama koje su opljačkane. I upravo ćemo večeras pričati o jednom vlasniku jedne od takvih menjačnica koje su nicale po Srbiji kao pečurke posle kiše. Pričat ćemo o vlasniku 3 menjačnice u Srbiji koje su se zvale 3 Oks i nalazile su se u Požarevcu. Vlasnik ovih 3 menjačnica bio je Toplica Stepić zvani Koza iz sela Živica kod Požarevca. On je ranih 90. godina, kada je krenula inflacija, kada je dinar izgubio totalno svoju vrednost i kada se po Požarevcu vrtela sva moguća valuta koja se nalazila u Evropi u opticaju, Toplica je bio diler deviza i ono što je jako bitno, on je radio u blizini kafane Tref, imao je tamo svoje mesto i okretao je veliku lovu, bar tako se priča, mnogo veću nego što su okretale u tom periodu neke banke u Požarevcu. I šta se sada dešava? Dešava se to da je kod Toplice u gepeku njegovog automobila bio ponekad i džak para u raznoraznim valutama, u gotovo svim evropskim valutama koje su se tada vrtele u Evropi. Zašto? Zato što Požarevljani rade malte ne u svim zemljama zapadne Evrope. Kada su krenule te kancerogene 90. i kada je malte ne stao platni promet u tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji, odnosno Srbiji i Crnoj Gori, ti snalažljivi ljudi počeli su da preuzimaju poslove banaka i platnog prometa, odnosno onog SDK koji je nekada postojao. Zapravo stajali su na dobrim mestima, kao što je Toplica stajao pored svoje omiljene kafane. Tu su ga svi gastarbajteri znali, donosili su novac i on je menjao.
Naravno, Toplica je imao svoje ljude koji su mu davali dinare iz bankovnih trezora i onda kasnije oni su se talili. To je tako funkcionisalo u tom periodu. I mogu slobodno reći, zgrtala se velika lova. U početku se to zarađivalo malte ne ludački mnogo, zato što kada je krenula ona suluda inflacija i kada je počela da vlada ona priča da smo svi milijarderi, zapravo štampale su se novčanice i od po 500 milijardi za koje niste mogli da kupite pola marke, onda i dileri te 93. godine su slabo zarađivali, ali se sve to nekako radilo, muvalo i funkcionisalo je za devize u celoj državi. Dileri deviza su tu malte ne postali zelenaši. Oni su pozemljivali novac ljudima koji su nešto radili ono za kamatu i posle uz neku određenu proviziju uzimali su svoj kajmak, odnosno svoj tal i dalje su davali kako kome treba. U tom lancu se znalo tačno po hijerarhiji ko je ko i svi su bili zadovoljni. Sada, da li je i Toplica radio zelenašenje, to nije utvrđeno i nećemo pričati o Toplici kao o zelenašu, ali pričat ćemo o Toplici kao dileru deviza koji je bio na ulici do 94. godine. 94. godine on otvara prvu menjačnicu koja se nalazila u sklopu Požarevačke pijace i to je bio epicentar za menjanje deviza. Toplica je stekao veliki novac. I to je znala i njegova porodica, supruga Verica, naravno Topličina majka i naravno znao je sin, koga su isto po ocu zvali Goran Kozica, koji je bio jako popularan u društvu jer je bio pun kao Fort Knox. Tako su bar pričali dečaci iz Požarevca i iz Živice koji su se družili sa Goranom. Inače, Goran je 79. godište. On je u tim 90. godinama bio tinejdžer, igrao je fudbal za seoski klub Obilić, koji je bio finansiran od tih ljudi koji su ga sponzorisali, a glavni sponzor je bio zapravo Goranov otac Toplica Koza. Inače, moram da kažem da je selo Živica poznato po tome da je ono rojalistički nastrojeno od samog nastanka sela. Svi su bili monarhisti, nikada nisu nešto prihvatili nove ideje socijalizma koji je kasnije vladao u našoj zemlji. Skriveno su uvek držali slike kralja, voleli su monarhiju i voleli su crkvu. Smatrali su sebe za velike patriote. Odnosno, ti ljudi iz Živice, ma gde da žive, da li živeli u Beču, da li žive u Požarevcu, u Živici ili u Beogradu, oni su bili ultranacionalisti i jako pobožni. Čak i u ono vreme komunizma oni su ulagali dosta novca za održavanje svoje seoske crkve. A posebno 90-ih, kada je taj nacionalizam buknuo svuda na prostoru bivše Jugoslavije, ljudi iz Živice su šakom i kapom davali za obnovu seoske crkve. Među njima je upravo prednjačio Toplica Koza. I to nikome nije bilo čudno. I svi su govorili da je Toplica pravi seoski Rockefeller. Pored one prve menjačnice koju je otvorio pored same pijace, kupuje još 2 lokala. Otvara 3 menjačnice i kupuje stan u centru Požarevca. Za te 90. godine, bogami i za američke pojmove standarda, to je veliki novac. Tada je došao Ante Marković, krenula je ona priča dinar-marka, lakše je to funkcionisalo u tom nekom platnom prometu i krenula je ta priča sa markama, šilinzima, švajcarcima i sa svim onim valutama koje su se iz inostranstva slivale u Požarevac. I šta se sada zucka po selu? Ono što se dešava uveliča se bar puta 3. I ljudi su govorili da Toplica mota po svojim automobilima silne štekove para i da u gepeku prevozi džakove i džakove para. Uglavnom deviza, maraka, šilinga, švajcaraca, guldena i ko zna kojih sve valuta.
I naravno, takve priče su došle i do nekih gangstera. Tada su bili ti čopori kriminalaca koji su lutali Srbijom kao vukovi samotnjaci i kao u kaubojskim filmovima kada presreću diližanse na onim usamljenim putevima u preriji kada ih pljačkaju, tako su i oni išli od sela do sela i radili razna razbojništva. I 96. godine Toplica Stepić, zvani Koza, bio je žrtva jednog takvog prepada. Kada je krenuo da ode do svojih menjačnica kako bi kontrolisao rad istih i kako bi naravno iz banaka podigao novac i kako bi rukovodio tim celim poslom, prestrelila ga je jedna ekipa maskiranih bandita. Bili su naoružani, on je stao, Toplicu su savladali, vezali su mu ruke žicom, usta su mu oblepili lepljivom trakom, stavili su mu kesu na glavu i Toplicu su ubacili u gepek automobila i odvezli su ga u nepoznatom pravcu. Sada, postoje dve verzije. Po jednoj verziji, oni su kod Toplice pronašli 90.000 maraka. A po drugoj verziji, tada još uvek njegov maloletni sin, koji ima 17 godina, on je odneo navodno 90.000 maraka, a možda i mnogo veću količinu novca, da bi navodno otkupio glavu svoga oca. Kažem navodno jer su to seoske priče. Zvanično, ono što se pričalo u Požarevcu, da su Toplicu presreli naoružani pljačkaši, da su ga svezali i navodno izvršili jednu vrstu otmice čim su ga stavili u gepek i odvezli na nepoznatu lokaciju i da su ga tamo pretresli i kod njega pronašli 90.000 maraka. Meni je ta opcija nekako prihvatljivija. I ajde da kažemo, 1996. godine Toplica plaća prvi porez đavolu. Koliko god da su dobri ti ljudi koji rade sa novcem na taj način, dilerisanje deviza, pozajmice i svašta nešto, oni su u neku ruku u paktu sa đavolom. Okreće se veliki novac, zna se da se većina tog novca krije od platnog prometa Republike Srbije, da se prijavljuje samo neznatni deo, da se uglavnom umesto u trezoru banaka taj novac krije po nekim štekovima u kući, što je jako, jako opasno, jer time ti isti ljudi dovode u opasnost živote svoje porodice. Ja se sećam 90. godina jednog vlasnika menjačnice u Beogradu koji je nekoliko puta pljačkan i to sve na istu foru. On je u svom mantilu uvek nosio veću količinu novca i onda bi ga razbojnici presreli na ulici, izvadili bi pištolj i rekli bi skidaj mantil. Ne ono daj pare, nego skidaj mantil. Oni su tačno znali gde on drži novac, znači da je bio tipovan od nekog. I nikako se nije opametio, na kraju krajeva u Bulevaru Revolucije kada se desila zadnja pljačka, on je iz pištolja ranio jednog napadača, to je bilo već kada mu je bila 4., 5. pljačka i na kraju je završio u zatvoru. Eto, možete da zamislite, na kraju krajeva takav je naš zakon. I ne znam zašto ljudi rizikuju i dovode u opasnost svoj život i život svoje porodice i nose velike količine novca samo da bi izbegli porez. Svedoci smo i onog nemilog događaja iz Aleksinca kada je stradala kompletna porodica jednog vlasnika menjačnice, odnosno porodica Đokić. I kada je čitava nacija bila potresena zbog toga. Sada, da se vratimo na ovaj događaj iz sela Živica. Posle te pljačke, odnosno otmice koju je imao Toplica Koza, on je nastavio da radi. I to još silovitije da bi malte ne nadoknadio i ono što je dao banditima. I zarađivao je ogroman novac, to su svi znali, to je celo selo govorilo. A on, kako bi zapušio usta navodnim ljudima koji mu se smeju, jer to je velika bolest i kompleks po srpskim selima, smeje mi se selo, on je govorio, ma nemojte da brinete, ako treba za fudbalski klub 10.000, ja ću dati 20.000 maraka. Ako treba za crkvu 30.000, ja ću dati 50.000 maraka. Eto, tako je funkcionisao Toplica i naravno od usta do usta
to se sve uvek preuveličava, bar puta 2 ili puta 3 i do nekih tamo tipera dođe cifra od ko zna koliko para. I naravno oni koji žive od lakih para, odnosno od razbojništva i pljački, oni jedva čekaju da čuju jednu takvu priču i počnu da obraćaju pažnju na te ljude, na te biznismene. Neretko zapošljavaju svoje pouzdane ljude da rade neko izvesno vreme u menjačnicama takvih ljudi, koji su budući plen. A zašto? Da bi tačno prikupili sve navike buduće žrtve. I tačno malte ne u marku ili kasnije u evro znaju sa koliko novca raspolaže buduća žrtva. Ono što mnogi vlasnici menjačnica ne znaju, to je da neke divne, lepe, našminkane i ljubazne devojke su zapravo agenti nekih operativnih banditskih ekipa. Naravno, to nije slučaj uvek takav, ali kažem, to se jako često dešava. I moram da kažem još nešto. Po velikim gradovima upravo radnici obezbeđenja koji obezbeđuju te sisteme menjačnica, bar u jednom izvesnom periodu, 90-ih i početkom 2000 i nekih, koji su čuvali banke, pošte, menjačnice i muzeje, oni su zapravo bili glavni tiperi banditima koji su pljačkali te ustanove. I kasnije ćemo navesti i neke kladionice, i neke pošte, i neke menjačnice tu po Beogradu, ali moram da kažem da 2004. godine sećam se jedne prelepe izložbe na trgu Nikole Pašića, kada su bili izloženi Titovi satovi, koji su bili od strane osiguravajućeg zavoda Dunav osigurani na 56 miliona eura. I sada mi nije jasno da Dunav osiguranje nije preduzelo sve moguće mere zaštite u smislu video nadzora i svega ostalog. Zašto to znam? Ja sam veliki zaljubljenik u takve izložbe i išao sam nekoliko puta da posetim tu izložbu satova i bio sam prvi čovjek koji se upisao u knjigu utisaka. I zahvalio sam se Muzeju Jugoslavije koji je organizovao istu i zahvalio sam se što je sačuvao takvo veliko umetničko blago da bi se ljudi divili njegovoj lepoti. I znate šta se desilo posle 2 nedelje? Ti satovi su bili opljačkani. Digla se velika frka. Čak su me operativci Uprave kriminalističke policije pozvali na razgovor, pošto sam tamo bio napisao tu zahvalnicu na mesto broj 1 i potpisao sam se sa Bratislav Zdravković. I rekao sam kolege, pa normalno, zahvalio sam se, a ispod je direktorka muzeja napisala: zahvaljujem gospodinu koji je dao zahvalnicu u knjigu utisaka i molim posetioce da napišu svoje utiske. I dole je bilo još stotinak i stotinak tih utisaka i ne znam da li su svi pozvani na taj informativni razgovor, ali ja sam na mestu broj 1 napisao: hvala što ste sačuvali blago da se ne ukrade. I kada se desila pljačka, prvog su me pozvali da kažem šta imam. Ja sam rekao, naravno, da nemam pojma šta se tačno desilo i ko je to uradio, jer imao sam i sigurni alibi. Upravo sam tog dana radio na jednom operativnom zadatku van Srbije i rekao sam svoje mišljenje tadašnjim operativcima Uprave kriminalističke policije da ono što me je zaprepastilo, a ja sam i razgovarao sa radnicima obezbeđenja koje je obezbeđivalo tu izložbu, kada su mi rekli da nema video nadzora, da samo jedan čovjek bez oružja čuva istu izložbu i bio je penzioner koji je imao skoro 80 godina. Sada, kada se desila pljačka, bio je jedan mlađi čovek, kasnije su radnici Uprave kriminalističke policije i došli do saznanja da je zapravo organizovano od strane radnika obezbeđenja ta pljačka, priznali su delo i 2016.
mislim da je tadašnja predsjednica Skupštine Maja Gojković izjavila da je sud doneo odluku da se Muzeju Jugoslavije isplati nadoknada štete od strane te firme za osiguranje u iznosu od 3,5 miliona dinara, a vrednost ukradenih satova je bila 56 miliona evra. I ni jedan sat nije nikada pronađen. Eto, samo teo sam da vam dočaram kako sve to nekako funkcioniše na ovom našem brdovitom Balkanu i prosto da ne poverujete. Sada gdje su nestali Titovi satovi? Tu je i onaj čuveni Titov sat koji mu je poklonio John Kennedy. Tito je bio zadnji predsjednik koji je video tadašnjeg predsjednika Amerike. I ne znam šta reći, bio sam jako razočaran u tu priču i od tada sam nekako ubeđen da sve nameštene krađe, pa i ova što je bila u Louvru i ne znam gde se sve dešavaju, zapravo nameštaju i tipuju osiguravajući zavodi i radnici obezbeđenja. Sada koliko se oni ljute ili ne ljute, to je njihov problem, ali po izjavi gospođe predsjednice Skupštine tadašnje Maje Gojković, policija je utvrdila da su radnici obezbeđenja odradili ovu najspektakularniju pljačku u Beogradu, pa slobodno mogu reći u istoriji srpskog kriminala. Sada da se vratimo mi na menjačnice u unutrašnjosti Srbije. Isto sve funkcioniše na isti način. Radnici obezbeđenja i koji nose novac, oni najverovatnije zbog malih plata sarađuju sa raznoraznim krimoscima, pričaju im sve ono što treba da im kažu i što interesuje upravo te kriminalne grupacije koje se bave pljačkama i razbojništvima. I slobodno mogu reći da je Toplica i prilikom ove otmice koja se desila 96. godine sigurno bio tipovan ili iz neke banke ili od strane nekih radnika za obezbeđenje koji su tada funkcionisali po Požarevcu. Kako je kasnije išla istraga policije i u kom smeru, da li je neko okrivljen zbog toga, da li je Toplica iz straha odbio saradnju sa policijom, možda je on znao, jer meštani sela Živice pričaju da je Toplica odlično znao ko je njega oteo, ali zbog te otmice niko nikada nije odgovarao. Sada, to što on nije smeo da kaže koga je oteo, bar po priči meštana njegovog sela, to je najverovatnije bio vetar u leđa banditima koji su ponovo planirali da ga opljačkaju posle izvesnog vremena. I naravno, Toplica nije obraćao puno pažnju na sve to, radio je punom parom, sticao je veliki imetak, u posao je uveo i svog sina, koji je bio jedan pametan i snalažljiv dečko i brzo je učio zanat i posao od svoga oca. I bio je ponos svome ocu, a naravno i majici Verici. Prošlo je 10 godina od te otmice, svano je četvrtak 27. jul 2006. godine. Bilo je jutro, 6 časova, Toplica se pozdravio sa suprugom Vericom i krenuo je za Požarevac. Svojim belim automobilom Peugeot 506. I na samom izlazu iz sela, tu kod stadiona, još se nije uključio na glavni put za Požarevac, iznenada iz jednog sokaka izašao je crni Mercedes i to ni manje ni više nego sa američkim tablicama. Kalifornija. 3 PVV 182. I velikom brzinom je Toplicu taj Mercedes sustigao i udario ga je u zadnji deo njegovog Peugeota. Toplica je bio iznenađen, šokiran. Samo što je izašao iz sela, desila mu se saobraćajna nesreća. Odmah je uzeo telefon i pozvao je svog komšiju. I rekao je, komšija, tu kod stadiona desila mi se saobraćajna nesreća, neki automobil me udario od pozadi. Sigurno neki pijani mladići. Dođi odmah. Pretpostavljam da Toplica nije pozvao policiju jer je mislio da je to neka ekipa momaka iz sela koja se vraćala iz nekog noćnog provoda i da će sa njima da se dogovori, da pogleda ako to nije i neka velika šteta, nema potrebe da se zove policija i sigurno je mislio da kaže momcima da idu kući. Najverovatnije da je Toplica pretpostavljao da se radi o lokalnim momcima.
Izašao je i na njegovo zaprepaštenje izašli su i vozači crnog Mercedesa i nisu ništa progovorili. Izvadili su pištolje i počeli da pucaju Toplici u stomak. Iz nekoliko pištolja ispucano je više metaka u Topličin stomak, zato što su pronađene čaure raznog kalibra. I šta se dešava? Toplica je najverovatnije odmah tu i pao mrtav. I u tom trenutku kada se sve to desilo, pretpostavljam da su pištolji bili sa prigušivačima, jer niko nije čuo pucnjeve. Odmah kada je tu Toplica pao, još ga nisu ni sklonili maltene, primetili su da im u susret iz pravca sela dolazi neki biciklista. I dva momka su se uputila u pravcu tog bicikliste i zaustavili su tog starijeg čoveka koji je vozio bicikl i koji je krenuo ka Požarevcu. I rekli su mu: deda ili čiko ili striče ili već ne znam kako, da li možeš da nam daš broj telefona ove pilane koja se nalazi preko puta nas, zato što nam se desila saobraćajna nesreća i potreban nam je gazda da se čujemo s njim. I on je rekao: deco, ja imam broj telefona, ali kući. Moram da odem do kuće kako bi uzeo broj telefona. I oni su rekli: dobro, idi kući, mi te čekamo. I čovek je uzjahao bicikl i vratio se nazad ka selu. A u tom trenutku dva mladića uzimaju mrtvog Toplicu i vuku ga ka obližnjem kukuruznom polju, koje se nalazi odmah tu pored stadiona i pored samog puta. I uvukli su ga tamo u kukuruzište i tamo su ga ostavili. Skinuli su mu jaknu, pretresli su ga, da li su našli nešto novca ili ne, ja to ne znam, ali ono što znam, oni se vraćaju i ne idu sada svojim automobilom, nego sedaju u Topličin Peugeot 506 bele boje i odlaze velikom brzinom za Požarevac. A svoj automobil američkih tablica ostavljaju na mestu nesreće. Ubrzo posle toga tu dolazi drugi automobil i izlazi čovek koga je Toplica pozvao, odnosno Topličin komšija. Gleda onaj automobil, razmišlja gde je Toplica, nema nikoga. U jednom trenutku je pomislio možda je otišao za Požarevac, možda je otišao s ovim momcima do policijske stanice, da se nešto nagode, dogovore. Ne znam ni sam šta je pomislio u tom trenutku taj čovek. Ali ono što je sigurno, ubrzo nailazi i biciklista koji je otišao po broj telefona od one pilane. On dolazi i zatiče sada svog komšiju meštanina i kaže: komšija, evo ja došao, gde su oni momci koji voze ovaj Mercedes, poslali su me po broj telefona od pilane. Pa kaže: mene je sada zvao Toplica i rekao je da je imao nesreću, da je došlo do udesa. Pa koji Toplica? Pa kaže: Toplica Koza. U tom trenutku neko je od njih primetio jednu čauru, a odmah posle toga još jednu čauru od pištolja. A onda su primetili neke tragove po putu i posebno tragove pored puta na onoj prašini koji vode ka kukuruznom polju i krenuli su u tom pravcu i tamo su pronašli mrtvog Toplicu. Odmah je komšija koji je došao na poziv Toplice pozvao policijsku stanicu u Požarevcu i obavestio policiju o onome što je video. I ubrzo posle toga dolazi nekoliko policijskih automobila, 10 policajaca, forenzika, istražnih sudija i naravno hitna pomoć sa lekarima. Nažalost, Toplici nije bilo spasa. Uviđaj je trajao do podne i posle završenog uviđaja po nalogu dežurnog tužioca i istražnog sudije, Toplica je prebačen za Požarevac kako bi mu se uradila obdukcija i kako bi se tačno utvrdilo kako je došlo do smrti. Ono što su ustanovili da je Toplica pogođen sa 5 projektila u predelu stomaka i nekoliko od njih su bili smrtonosni jer su pogodili vitalne organe. Naravno,
policija je krenula istragu, blokirala je čitav kraj, čitav Požarevac. Počeli su operativno da rade na saznanju ko bi mogao da bude izvršilac ovog krivičnog dela i za početak nisu ništa mogli da saznaju, osim ono što su saznali od Topličine žene, a to je da je Toplica imao kod sebe oko 10 miliona dinara i veću količinu deviza. 10 miliona dinara policija nije pronašla jer su se najverovatnije nalazili u automobilu, ali prilikom obdukcije lekar je u Topličinim čarapama pronašao 70.000 eura. Banditi to nisu pronašli jer im nije palo na pamet da izuju Topličine patike i da skinu njegove čarape i nisu pronašli taj novac. Međutim, Toplici to mnogo nešto i nije značilo jer je on bio mrtav. Posle nekoliko dana je sahranjen u svom selu Živica. Tamo je bilo prisutno puno ljudi, maltene iz čitavog kraja. Došli su svi viđeni ljudi, ne samo iz okolnih sela, nego i iz Požarevca. Bila je to velika sahrana. Sveštenik je rekao da je otišao jedan čovek velike duše i velikog srca i veliki humanitarac i dobrotvor za crkvu i narod. Policija je radila na ovom slučaju, tapkala je u mestu, nije došla do nekog saznanja ko bi mogao da izvrši ovo krivično delo, ali samo 10 dana posle ovog krivičnog dela opljačkana je još jedna menjačnica u Požarevcu, gde je vlasnik imao malo više sreće jer je preživeo pljačku, nije ubijen, ranjen je i opljačkano mu je 1,5 miliona dinara. Tako da se sa sigurnošću tvrdilo da se najverovatnije radi o opasnoj kriminalnoj grupi koja ima za cilj da ubije vlasnika menjačnice kako ne bi ostao svedok iza njihove pljačke. U jednom momentu se sumnjalo da je deo te ekipe, za koju se pretpostavljalo da je čine najmanje 4 razbojnika i jedan mladić koji je pobegao na jedan spektakularan način iz Požarevačkog zatvora samo 10 dana pre Topličinog ubistva i to na način tako što je kamionom razvalio neka vrata. Pretpostavljam da to nije od glavnog zatvora nego od neke pomoćne zgrade gde su bili zatvorenici i da je on uz pomoć tog kamiona pobegao. A kako se govorilo, njegov DNK je pronađen u onom crnom Mercedesu. Međutim, taj momak koji ima nadimak Pekar nikada nije pronađen jer on je pobegao u jednu zapadnoevropsku zemlju i za njim je raspisana Interpolova poternica. Kako nije pronađen, to je sada već stvar Interpola i stvar policije. Naravno, policija je uključila i rad beogradske policije koja je došla na ispomoć Požarevačkoj. Radili su operativno svuda na terenu i čak su posumnjali da je u pitanju i možda neka ekipa iz Beograda. Zato što se upravo u tom periodu, u nekih mesec dana, desilo niz sličnih pljački po celom Beogradu. I sada ću vam ja pročitati neke pljačke koje su bile slične ovoj pljački iz sela Živice, ali ne tako katastrofalne jer na sreću niko nije nastradao. Pa da krenemo ovako redom. Beogradska policija je privela 4 osumnjičenih za razna razbojništva koja su se desila na teritoriji grada Beograda, a sumnjali su da su isti možda počinili i neka krivična dela na teritoriji Požarevca. Međutim, to nikada nije dokazano. Sumnja se da je privedena 4 prekjuče opljačkala Eldorado, a postoje indicije da su odradili još 4 kockarnice. Beogradska policija je uhapsila ove 4 osobe osumnjičene za prekjučerašnju pljačku kazina Eldorado u Beogradskoj ulici Kralja Milana. Kako glas saznaje, uhapšeni su NV, NJ, DV i ML, a pretpostavlja se da su pored pljačke Eldorada odradili još 4 kazina. Kazino Eldorado opljačkan je prekjuče ujutru oko 5 sati.
dvojica maskiranih i naoružanih napadača upala su u kazino, udarili radnika obezbeđenja drškom pištolja u glavu, povredivši ga. Zatim su od radnika obezbeđenja oteli pištolj i od radnice kazina uzeli mršav plen od samo 90.000 dinara. Pre nego što su pobegli iz Eldorada, razbojnici su ispalili nekoliko metaka iz škorpiona, a hici su na svu sreću završili u zidu, ne pogodivši nikog. Ista matrica pljačke primjenjena je i u martu ove godine kada je opljačkan kazino Fair Play na Terazijama. U jutarnjim satima, istina nešto kasnije nego kada je u pitanju Eldorado, oko 8:40, četvorica maskiranih napadača upala su u Fair Play dok su ih dvojica kolega čekala napolju čuvajući stražu. I u Fair Playu, baš kao i u Eldoradu, ova ista ekipa je opljačkala 35.000 eura. Takođe, ista ekipa je opljačkala i kazino Brazil u ulici Mihajla Todorovića. Maskirani napadači upali su u ovaj kazino u 3 časa i 40 minuta i jedan od njih je ispalio hitac u pod, a potom su od radnika oteli 100.000 dinara. Ista suma novca oteta je i pre nekoliko dana iz kazina London u bulevaru Kralja Aleksandra, a 2 puta je opljačkan i kazino No Limit. I sada ljudi koji rade ovaj posao, oni su povezali da je možda ova ekipa odradila i Toplicu Stepića, a i njegovog sugrađanina Dobricu Markovića, koji je takođe držao menjačnicu u Požarevcu i kome je opljačkano 1,5 miliona dinara i koji je ranjen u nogu. Međutim, za ove dve pljačke u Požarevcu nikada nije bilo dokaza i ova četvorica bandita nikada nisu osuđena za ova 2 krivična dela jer nije bilo dokaza. Međutim, ono što je interesantno, moram vam reći, to je da je sve ovo što se zadesilo kao katastrofa za porodicu Stepić, ubijen je domaćin, glava kuće, nije uticalo na to da njegov sin Goran ne nastavi porodični posao, odnosno rad sa menjačnicama. On je nastavio da se bavi istim poslom, proširio je posao još više. U međuvremenu se mladić naravno i oženio, stvorio porodicu, proširio je posao maksimalno i imao je i on peh. 2015. godine u aprilu mesecu dvojica naoružanih bandita, jedan sa pištoljem, a jedan sa automatskom puškom, maskirani, upali su u njegovu menjačnicu koja se nalazi u Požarevcu i zapretili su mu da će ga ubiti ako ne otvori sef. U početku Goran se bunio, rekao je da nema potrebe da otvara sef jer unutra nema ničega, ali pošto su repetirali automatsku pušku Kalašnjikov i rekli su da će ga ubiti, on je otvorio sef i čim je otvorio sef, uzeo je pištolj i odmah onako iz okreta ispalio je metak ka momku koji je držao automatsku pušku i pogodio ga je u levo rame. Ortak ranjenog bandita pritrčao je Goranu, na sreću nije pucao u njega, već ga je drškom pištolja udario po glavi i ovaj je pao. A onda je iz sefa izvadio 1,5 miliona dinara i sa tim novcem i sa ranjenim drugom kome je pomogao da ustane, izašli su napolje. To su primetili i neki ljudi, krenuli su ka pljačkašima, međutim ranjeni bandit je počeo da puca iz automatske puške, ali na sreću nikog nije pogodio. Oni su seli u automobil i otišli su u pravcu Smedereva. Tamo su se javili u Smederevsku bolnicu kako bi se ranjeniku ukazala pomoć. I naravno, hitna pomoć Smederevske bolnice je pozvala policiju i ovaj mladić je bio uhapšen. To je bio hrvatski državljanin koga ne znam iz kog razloga ovde navode samo po inicijalima SN, koji je kasnije prebačen za centralni zatvor u Beogradu i posle lečenja u zatvorskoj bolnici njemu je suđeno i osuđen je na zatvorsku kaznu. On nikada nije odao svog saučesnika i taj drugi pljačkaš nije odgovarao. Sada,
Ja ne mogu da kažem da ova pljačka ima veze sa ubistvom Toplice Stepića, ali nekako ono što mi je palo u oko dok sam obrađivao ovaj slučaj, ove stvari se dešavaju ovoj porodici na svakih 10 godina. Tako da Goranu Stepiću to treba biti neki alarm da obrati pažnju, jer upravo se sada navršava 10 godina od ovog napada kada je on imao pucnjavu u Požarevcu, i pošto se na svakih 10 godina dešava nešto u ovoj porodici u smislu te otmice, te ubistva, te pljačke, te ranjavanja, ja želim svaku sreću Goranu Stepiću i neka obrati pažnju dobro šta radi i neka novac ne drži u svojoj kući, nego upravo tamo gde je predviđeno, u bankama. Neka se plaća porez koliko treba državi, jer na kraju treba da ide i caru carevo. Jer Toplica Stepić je pravio veliku grešku što je novac donosio kući i on je na taj način mogao da ugrozi živote kompletne porodice. Mogli su oni banditi da upadnu u kuću i da pobiju celu porodicu. Zato neka bude ovo opomena svim vlasnicima menjačnica, ne držite novac kući, jer kao što smo vidjeli i porodica Đokić je platila veliki ceh, ni manje ni više nego od roda najrođenijeg. Zato vas molim ljudi, uvedite se u pamet, budite razumni i radite sve po zakonu. A zakon kaže da se novac čuva u bankama. Što se tiče ubistva Toplice Stepića, ja duboko verujem da su to uradile osobe koje su ga dobro poznavale. Jer neko iskustvo iz takvih priča govori da je uvek tiper onaj koji je iz najbliže sredine. Prema tome, ako neko ima neku pretpostavku ko bi mogao da stoji iza ubistva Toplice Stepića, neka to prijavi Požarevačkoj policiji ili Upravi kriminalističke policije u Beogradu. To bi bila velika stvar, jer Toplica Stepić je bio dobar čovek, humanitarac i dobrotvor. Jer on zaslužuje da njegove ubice robijaju ono što su učinile. A to je jedan strašan zločin. Dragi prijatelji, to bi za večeras bilo sve, a mi se vidimo u sledećoj epizodi Zločina i senke.